Hello guys, pahabol sa karon sa 9 PM guys, no? Para sa 9 PM draw guys. October 29, 2023 guys. Sweet Trees Vlog. Ang atong pangalan sa atong Facebook page. Din i-follow ko guys, no? Ay kalimutan pag-follow guys. Din paki-like sa video guys, no? Din paki-share. Dapat naka-share mo guys, no? Din naka-like ug naka-follow. Din ang 5 PM resulta guys, nag-double guys, nag-993. Then maghatag og last 2 number guys, no? Sa mahilig mag last 2 dira o natay bis combination. Target rumble atong combination dira guys, no? Target rumble. Depensa sa rumble kung makaya sa budget guys, no? Dito mo kuha sa 993 na resulta sa 5 PM draw guys, no? Para sa 9 PM na natin combination. 9 PM draw. Natay last 2 na kuha guys, no? 90 last to 90 o 65 natong last to guys, no? Pinatay combination ako ang guys 901 din double na 665 target rumble guys, no? Din depensa ta sa isa ka combination guys, no? Single isa guys, no? Depensa ta sa kuang guys 993 1 7 6 target rumble gapon guys, no? Good luck guys.